May nag-request sa akin, nagtatanong kung ano ba yung diagram ng headlight relay. Madali lang ito guys, turuan ko kayo guys ha. Nakikita nyo ba itong number 30 guys? Ito guys, yan guys, permanent positive yan guys. Lagay nyo ito guys sa permanent positive. Itong 86 guys, ilagay nyo ito sa switch guys, positive switch. Itong 86 guys. Itong 85 guys, ito. Kita nyo yung 85 guys sa gitna. Ito. Yan guys, lagay nyo sa ground or body ground. Ito namang 87 na dalawang 87 guys, yan ang papuntang headlight guys. Yang dalawa 87 guys. Papuntang headlight yan guys ha. Nakuha nyo ba guys? Nakuha nyo ba? Ulitin ko guys ha. Itong number 30, ito guys, ang number 30 positive ito guys, permanent positive. Itong 86 positive ito, papuntang switch. Itong 85 papuntang ground, body ground. Itong 87 dalawa sa taas, yan guys, 87, yan 87 yan guys, papuntang headlight. Okay ba guys? Nakuha nyo na?